आमर सी किसी करें कहीं आम हाथ अभिया अच्छी माँ मूर्ति सी को धूड़ धूड़ जाऊँगी नई आड़े सी को धूड़ धूड़ जाऊँगी नई आड़े कौन मनीषटा ना पागिली मागिली मत लगुच जो लोक जो कहते गाँ लोक से मत कहीं से लगुच भाई से हाथ टीटा पछू कर कौन हो पारे पिशाची ना डाणी ना कौन मुझे बुझी पारनी से कौन हो पारे सी को सियाड़े सियाड़े दौड़ुची ये आसला आम पछे पछे ये आमको छाड़बनी तो गाई से पूरा कह गले पूरा डाणी आम पछरे पूरा गोडे गोडे के आसती तो गाइस एटा गोटे गाँव रो पूरा सत भूत घटना आपण मानक मु कहिया जाऊँगी माने एठी गाँव रे खरा दिन रे लोक आसिक शुआंती आ प्लस लोक एठी माछ धरिया को आसंती आ एठी गाँ लोक कहिया कथा एठी गोटे पिशाचिनी अच्छी जहाँकि से राति 12 सदा बेले आसे एठी गाधिया पई आमे ताको अबिका पूरा पाखरे देकी जीवो आमे एठी पूरा नुचिके आज एठी पूरा बसिजु आपण माने देखि दियंतु पूरा नई सेपटे गाँ अच्छी आम सहित आज किछि हेई पारे देखो पूरा चारिपट हाहाकार कई कुआड़े नहांती आम अबिका एठी बसिचु आमर कौन भी साउंड आइला बुलानी बुलानी सेठी किए गोटे बसिच बे ना कौन बे रो सोला एटा पूरा गाइस कहि देबा को मु चाहे पूरा ओरिजिनल भूत घटना भाई इडे बसिजी ना बे से कहि देबे सेही साउंड दे लागबे हां मु मुंडो मुंडो रे किछि पसुनी से आंठे आंठिक आसु घर प्लस फोन आइलानी हमें घरे क्या किसी न कही हमें नुचिकी आसु वीडियो करने कौन करिया कनी वेट कर एठिका से कुआड़ जाउची देखिबा डाहाणी ना कौन बे ये हमबुड़ी लेनी को ये काली साधना करथुले सेठी लोक सेही दिनटू एमिति किछि गाँ रे घटुची से आम आड़े आसुची कि बे हां आस्ते आस्ते बे रो सेठी गोटे कला कला कोंडे देखाउची आ ये आम आड़े आसुची ना कोन ना एटा पिशाचिनी तो गाई सेटा देखंतु एटा गोटे पिशाचिनी जाकी पूरा खतरनाक से को करूची कोन सेठी हमर एटा आसुची ना सेठी गोटे भयंकर मशाणी अछि पाखु पाखु केमिति जिबा काली ना पहर दिन बा कोन मो मुंडर किछि पसुनी गोटे पोड़ा हिच ना गोटे हां पोड़ा हिच गोटे पोड़ा तो होईजी तो गाई सेटा गोटे बहुत डेंजरियस पिछा जी जहाँकि कहते पूरा रक्त पीए सी सी आमर इे बोधे आसुची ना बे सी कौन उठिला हमर एडा से ना बे उडला सी को धूड़ धूड़ जाउची नई आड़े ट्रस्ट मार कौन मनीषटा ना पागिली मागिली मत लगुच जो लोक जो कहते गाँ लोक से मत कहीं से लगुच भाई से हाथ टीटा पछू कर कौन हो पारे पिशाची ना डाणी ना कौन मुझे बुझी पारनी से कौन हो पारे सी को सियाड़े सियाड़े दौड़ुची पड़गला कौन बे तो घाई मो मुंडर किछि पसुनी कि हैरान पड़ी पागिली मागिली की अरे एठिया गाँ लोक तो कह राति 12 पागिली मागिली की आसीबो सेटा तो ठीक भी सेठिया कि नाही बे ई भाई एइट बा हिडा दौड़ी जाबला पड़ी गला हमको से किछि कहिया को चाहुतला ना कोन कहिया को चाहुतला से ना को करिया को चाहुतला देखि हेइदिबो कि जो गाँ लोक जोटा कहतरे सेही मु किछि बुझी पारनी हमर सेपट रे गोटे मशाणी रहिला कोठी बे सब हरिया पड़ीथिले बुला 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 तो कई कुआड़े ना इटा गोटे कुआड़ू आइला कौन हेई पारे कौन मु निजे जानी पारनी कौन बे से यही पड़ी गला ना आगर पहला यदि गला कुआड़े हाँ ये हूँ ठाकुर जिनस माने जमती कौन बे एटा हूँ माँ जो ठाकुरंकर
ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଠି ପକେଇବା କଥା ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପକେଇବା କଥା ନୁହେଁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଆମର ଯାହାକି ସେ ଦେବା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପକେଇବା କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ଦେଖିଲେଣି ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ବି କିଛି ଗୋଟେ କରିଦବା ଚାଲ ନଈରେ ବି ବିସର୍ଜନ ଦେଇଦବା ଦେଖିଲେଣି ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ହବନି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଇଏ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ଏମିତି ପକେଇ ହବନି ଏଇଠି ସେ ପଡ଼ିଗଲା ନା ତ ଗାଇସ୍ ଆମର ସେ ଅବିକା କିଛି କରିପାରିବନି କାହିଁକି ନା ଆମ ହାତର ଅବିକା ଅଛି ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କଣ କରିବା କନି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି ବୁଲାନି ପଛକୁ ବୁଲାନି ତୁ ଆସ ଆଗେ ଏଟାକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ସାରିବା ତାପରେ ଯିବା କଣ ବେ ସବୁ ଡାବ ହଉଛି ଆଉ ଏଟା ବିସର୍ଜନ ଦେମି କେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି କଣ କରିବା ବେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କତିରେ କଣ ଥିଲା ବେ ପଛରୁ ଗୁରା କଣ ବେ ପଡୁଛି ବେ ର ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ମାନେ ବିସର୍ଜନ ଦେଲି ନା ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ପଛରୁ କିଏ ଗୋଟେ ମତେ ଠେଲିଦେଲା ଭଳିଆ ବେଳେ ଏଠି ତ କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି କଣ ବେ ଏଇଠି ସେ ଆସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଡିଗଲା ଏଇଠି ମାନେ ଆସିଲେ ହାମ୍ବୁଡେ ପଇଲା କଣ ହେଇଥାଇପାରେ କଣ ସବୁ ଡୁବ ହଉଛି ପାଣି ଭିତରେ କଣ ହେଇଥାଇପାରିବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି ଭାଇ ସିଏ ଯାହା ହଉଥିଲା ଦେଖିଲୁ ନା ସେ ପୁରା ଧୌଡି ଆଇଲା ତୁ ଖାଇ ସେଇଠି ବାଲିରେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ କୋଉଠି ଆଡେ ହେଇଗଲା ମାନେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ହଁ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ନିଜ ବିଷୟରେ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖେଇଲୁ ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ହେଇଗଲା ଏଇଆଡେ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲା କଣ ହେଇଥାଇପାରେ ସେଟା ପଛରୁ କି ଗୋଟେ ତାଳି ଭଳିଆ ମାରୁଛି ବେ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତାଳି ମାଇଲା ଗୋଟେ ଛପ ସାଉଣ୍ଡ ସେପଟେ ମଣିଷ ପୋଡା ହଉଛନ୍ତି ସେପଟକୁ ଅବିକା ଯାଆନା ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଦିନ ବ୍ଲଗ ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଠି ବି ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ପଡିଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଜାଗା ଭାବୁଥା କୋଉଠି ପୋତିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ପୋଡିଛନ୍ତି ହଁ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ କଣ ନା ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବା ନା ରହିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ଆସ ପଳେଇବା ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ନା ରହିବା ସେଟା ପିଶାଚିନି ଯାହା କୁହନ୍ତି କାଲା ଏଇଠି ସେ ଆଣ୍ଠିକା ସିଆଡୁ ଆଇଲା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ବସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲୁ ଯେମିତି ହେଲା 12:30 ରାତି ସେମିତି ଆମେ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଗୁଗଲ ଟାଇମ ଟା ବାହାର କରି ହବ ଗୁଗଲ ଟାଇମ ଟା ବାହାର କରିନି ତୁ ଦେଖୁନୁ ହେଇ 16 ରେ 1:55 ହେଇଗଲାଣି ହେଇ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଭାଇ ରେ ଆମେ 12টাରେ ଆସିକି ଶଳା କଣ କହିବୁ ରେ ପଳେଇ ଚାଲ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ ଏତେ ଜୋର ପବନ ଦେଲା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ପୁରା ଅଲଗା ପତର ମତର ଉଡିକି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ତୁ ଆଗେ ଚାଲ ପଛରେ କିଏ ଆସୁଛି କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର ହେଇପାରିବ ଯଦି ହେଲା ଆମେ ପଛରେ କି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଗଛ ଡାଳ ଗୁରା ଯେମିତି ଆମ ଉପରକୁ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ନା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପବନ ହଉଛି ଚାଲ ପଛୁଆ ଚାଲ ତୁ ପଛୁଆ ମତେ ସୁଟ କର କହିବା କଥା ହେଲା ଜମାରୁ ଆଗୁଆ ନେ ନା
मते किसी पूरा अलगा टाइप रो लागु जिबे ताली मारुछ र भाई खतरनाक साउंड होउची पूरा अलगा प्रकार साउंड आसुबे बुलानी सियाड़े भाई पछड़ी गोड़ सियाड़े बुला पेल देला मते याड़ा सीरियसली पछड़ी गोड़ पेल देला पछरे तो केही नांदी भाई एपटे देखुछ पूरा जंगल जंगल पूरा मते टेका कि उडे फोपाला ये को होउची कोन ए गछर कति रोलची पळे पूरा पवन धूम गाइस पूरा अलगा प्रकार हेलानी हमको बहुत जो डर लागुची काहे कि निजे जानी पानु रे सब कोन घटुची तू पछु आगु चल तू आगु चल माने पवन पूरा एकाधर जोर किने दउ जाई मते लागु जेमिति पछर के हमर आछी ये भाई इबे एटा के बे इबे हम कोणे यही चल के आस्तु लागिबे हां यही ना के ओडे ऑन जी अरे जो गायब हे गेला सही ना बे इबे ऑन जी हमर आछी ना कोन ना गाओ कोन हेई थाई पारे सेटिक जाई देखिया कि आ भीतर पसी हबो कोन होउजी मु निजे जानी पारुनी से सेठी रही जी हेई बा नुची के अछि तू पळे आस तो गाइस हमको लागुच हेई आसिला हम पछ पछे ये भाई ये हमको छाड़ीबनी तो गाइस एटा पूरा गया गले पूरा डाहाणी हम पछरे पूरा गोडे के आसुची हेई बे हमको छाड़ीबो ना आज कोन करबो सी पूरा धड़ धड़ मोड़ हेई कि आइला गछ मछ पूरा हाउ हैला हम पिछा कोलाणी ये पिसा चिनी मते लागुची कोन बे पळिया ये भाई पळी जा